Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, Happy Sunday. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama dan beribadah karena semua kasih anugerah Tuhan. Praise God, we can gather together today to praise and worship Him, all because of His grace. Sebelum kita memulai ibadah, mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk satukan hati untuk berdoa. Before we start, let us pray in one accord. Berdoa kita mulai. Let us pray. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Thank you, Father, that you has been with us so far. Dan kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. And we thank you for all goodness that you have given in our life. Tuhan, kami mau serahkan hati kami untuk beribadah. God, we want to commit our heart. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati kami, Let your spirit fills our heart. membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk mendengar setiap firman-Mu ya Bapa. Open our heart, ears to be receptive to your words, O Lord. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, dan akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. We commit this service into your hand from the beginning to the end of this service. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. In the name of Lord Jesus, we pray and we thank you. Amen. Hallelujah. Shikarabashana. Who compares to you? Who set the stars in their place? You call the raging seas that came
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Hope all the week God is with you, and today we have come to worship and praise Him. Semoga sepanjang minggu ini Tuhan besertamu dan sekarang kita kumpul kembali untuk memuji dan memuliakannya dan beribadah padanya. Today's message is important message Pesan hari ini adalah pesan yang penting dari Tuhan. because Karena we are going to see about the power of the believer, kita akan melihat tentang kuasa dari orang-orang percaya. but at the same time, Tapi pada saat yang how the bersamaan, believers, even though they are called as believers, they don't believe. bagaimana orang percaya, kita akan melihat bagaimana orang percaya meskipun disebut namanya orang percaya tetapi tidak percaya. Okay, so let's see. Jadi mari kita lihat. We'll understand and we will develop the power which is inside us. Kita mengerti dan kita coba kembangkan kuasa yang udah ada di dalam kita. Okay, so Baik. let's go to Mari kita buka Mark Alkitab chapter kita 16, di Markus 16 verse 17 and 18. ayat 17 dan 18. These signs will accompany those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new languages. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Verse 18. Ayat 18. They will take up serpents, and if they drink any deadly thing, it will in no way hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. So Jesus said Tuhan Yesus mengatakan that nothing is impossible for those who believe. bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Amen. Amin. So we need to know Jadi kita perlu tahu the believer has an unlimited power. bahwa orang percaya mempunyai kuasa yang tak terbatas. Jesus said, according to your faith it shall be done. Tuhan Yesus mengatakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. So we need to know Jadi kita perlu tahu that the believers, bahwa orang percaya after Jesus went, setelah Tuhan Yesus pergi, they have the power just like what Jesus had. mereka mempunyai kuasa seperti yang Tuhan Yesus miliki. Because Karena the Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? God anointed him. Tuhan mengurapinya. And we also, God anoint us. Dan kita juga Tuhan mengurapi kita. Hallelujah. Haleluya. So here we see Jadi di sini kita lihat the signs of a believer. tanda-tanda orang percaya. Not that they go and do. It's a sign of the believer. Bukan mereka pergi dan lakukan, tapi ini tanda orang-orang percaya. So if you put the light switch, automatically the current is there, it will burn. Contohnya, kalau kita colok dengan colokan listrik yang berhubungan dengan lampu, kalau lampunya kemudian nyala, berarti ada listriknya tandanya. So here we see, Jadi di sini kita lihat these signs will accompany those who believe. tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Not that they will pray and get, okay? Bukan mereka berdoa dan memperolehnya. So these signs will accompany them. Jadi tanda-tanda ini justru akan menyertai. They will cast out demons, not that demons will cast them out. Mereka akan mengusir setan, bukan diusir setan. Many people sometimes tell, Banyak Pastor, kali orang mengatakan, maybe I have to sell the house or what? Pak Pendeta, mungkin apa saya harus jual rumahnya ya? Rumah saya ya? And there were used to people, sometimes people used to tell, oh, there is some demon on the tree, so cut the tree. Ya, atau wah kayaknya di pohon itu ada setannya, udah kita potong pohonnya. And sometimes the demon is coming on the head, in the thinking, cut the head. No. Apa kalau ada setan di pikiran kita, kita potong kepala kita? Enggak kan? We have to cast out the devil because you've been given the authority. Kita harus usir setan karena kita udah diberi otoritas. And the next verse 18 tells, Ayat 18 mengatakan, they will lay hands mereka akan menumpangkan and people shall tangan be healed. dan orang akan disembuhkan.
You have to remember, this is not about the pastors or evangelists or prophets, it's about the believers. Kita harus tahu bahwa ini bukan bicara kepada pendeta, nabi atau evangelis. Ini justru bicara kepada orang percaya. Who will do this? Siapa yang akan melakukan ini? Verse 20. Ayat 20. Here verse 20 tells what? Ayat 20 mengatakan apa? God himself was with them and did these miracles. Tuhan sendiri yang menyertai mereka dan melakukan mujizat-mujizat. So it's not you, it's not the prophet, it's not the pastor, but it's God. Jadi yang melakukan kalau hal itu terjadi bukan engkau, bukan pendeta, bukan nabi, tapi Tuhan. Even in our ministry, Bahkan dalam pelayanan kami, I have prayed for so many people, banyak orang telah kami doakan. unbelievers, Baik orang percaya those who maupun yang don't know belum. about Jesus, Orang-orang yang belum tahu tentang Yesus. but still God healed them. Tapi saat mereka minta doa kesembuhan, banyak yang Tuhan sembuhkan. It's not us, Bukan saya yang sembuhkan, it's bukan God who Tuhan, heals. tapi Tuhan yang menyembuhkan. Sometimes Kadang-kadang pray for the believers and nothing happens. malah doa bagi orang percaya tidak terjadi apa-apa kadang-kadang. So everything is what? Jadi It's God semuanya who apa? does. Tuhan yang lakukan. So it's your relationship with God. Jadi hubunganmu dengan Tuhanlah. So here it tells the believers have the power and the authority. Di sini dikatakan orang percaya yang mempunyai kuasa dan otoritas. Hallelujah. Haleluya. But let's see the people who was with Jesus. Jadi kita akan melihat orang-orang yang ada bersama Tuhan Yesus. Many times Jesus tells so many things, but we don't believe. Banyak kali Tuhan Yesus mengatakan banyak hal, tapi banyak orang tidak percaya. Jesus tells, I will be with you, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan besertamu. but when something happens in the darkness or in the sick bed or somewhere, oh, where is Jesus? They're already worried. Saat ada sesuatu terjadi di kegelapan atau saat kita sakit, ada yang bertanya, aduh di mana Yesus? Di mana? Mulai ketakutan dan khawatir. Many times Banyak kali this happens, ini terjadi. and it happened to the apostles or the believers who have been with Jesus. Dan ini pun terjadi pada para rasul dan orang-orang percaya yang ada bersama Tuhan Yesus waktu itu. So what did they do? Let's see. Jadi apakah yang mereka lakukan? Jesus Mari kita told, lihat. Tuhan Yesus let's mengatakan, take the ultimate, okay? ya kita lihat yang penting ya. What is ultimate? Apa maksudnya yang ultimat, yang nomor satu? Jesus died for us. Tuhan Yesus mati bagi kita. Second thing, Yang kedua, there are many people die, but Jesus resurrected. banyak orang telah meninggal tapi tidak pernah bangkit. Tapi kalau Tuhan Yesus meninggal dan bangkit, Jesus taught Tuhan Yesus for 3.5 years that I will rise up. 3,5 tahun mengajar kepada murid-muridnya bahwa ia akan bangkit. So let's see about Magdalene, Mary Magdalene in John chapter 20. Kita melihat mengenai Maria Magdalena dalam Yohanes 20. Mary, in the middle of the night, Maria Magdalena di tengah malam, still early in the morning, that's still night, yeah? masih pagi hari, masih gelap. She come to the sepulchre to see Jesus. Dia datang ke makam untuk melihat Tuhan Yesus. Not the resurrected Jesus, okay? Ini Tuhan Yesus belum bangkit. Not the resurrected Jesus. Bukan Tuhan Yesus yang telah bangkit. But she thought Jesus is dead and she came there. Karena dia berpikir Tuhan Yesus sudah mati dan dia datang ke sana untuk melihat, melayat. Okay, let's see. Kita lihat Verse 11. ayat 11. Mary stood outside the tomb, crying as she wept. She bent out to look into the tomb, verse 12, and saw two angels in white seated where Jesus' body has been, one at the head and the other at the foot. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. See, you see, Nah kita lihat Mary Magdalene Maria Magdalena come to the sepulchre and see, datang ke kubur dan melihat. but what happened? Tapi apa yang There are two terjadi? angels, one in the head and one in the leg. Ada dua malaikat, satu di arah kepala dan satu di arah kaki. What? Safeguarding Jesus' body. No, Jesus wasn't there. Apakah untuk menjaga tubuh jasad Yesus? Tidak. Jasadnya sudah tidak ada di situ.
And they asked, woman, why are you crying? Dan mereka menanyakan, Ibu, kenapa engkau menangis? But you have to understand, she's so scared, she's standing outside the tomb and asking, they're Tapi talking kita to perlu them. mengerti, dia sungguh takut dan dia berdiri di luar. Now, verse 14. Ayat 14. At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. How come? You see Jesus and you cannot realize that it's Jesus? Bagaimana ya melihat Yesus dan tidak mengenal Yesus? You see your wife and you don't know it's your wife. Kita melihat istri kita dan kita tidak tahu itu istri kita. She saw Jesus. Dia melihat Yesus, She loved Jesus. dia mengasihi Yesus, She has been with Jesus maybe for 3.5 years or 3 years. dia ada bersama Yesus mungkin 3 atau 3,5 tahun. But Tetapi she cannot see Jesus even though she Jesus because her real faith was so strong. dia tidak bisa mengenal Tuhan Yesus meskipun matanya melihat Yesus karena ketiadaan imannya, ketidakpercayaannya sangat kuat. If her real faith is not strong, she will not come to see the dead body. Kalau ketidakadaan imannya nggak demikian kuat, dia tidak akan datang ke sana untuk melihat jasad Yesus. What did she think? Apa yang dia pikir? Thinking he was a gardener, she said, Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I'll go and get him. Verse 15. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maka Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Now you see, she goes one step more. She thought it's a gardener. You see Jesus and she thought it's a gardener. Sekarang dia lebih lagi, dia melihat Tuhan Yesus dan dia pikir itu adalah penunggu taman, orang penjaga taman. And she even tells, now you see, the angels already, she saw the angels. And in spite of that, she tells somebody, if you have taken it, please tell me where you have put. The angels already sitting there and telling. Padahal dia udah melihat 2 malaikat. Sekarang dia ketemu Yesus, dia malah bilang, apabila engkau yang mengambilnya, coba katakan di mana engkau menaruhnya. Maksudnya menaruh jasad Tuhan Yesus. You see, this is what is happening. She saw Jesus. Inilah apa yang terjadi. Ia melihat Yesus. Sometimes we see the Bible, Kadang-kadang kita melihat Alkitab, cannot read, cannot understand anything because our ill faith is so much. kita tidak mengerti atau mendapatkan sesuatu karena kita membacanya tanpa iman. Sometimes the stress is so much we cannot even pray. Kadang-kadang kita sangat stres malah sampai tidak bisa berdoa. Here, that's what happened. Mary, there's no faith at all that she see Jesus and she thought it's a gardener. Ini Mary tidak beriman sama sekali, dia melihat Yesus malah disangka tukang kebun. And Jesus said to her, Dan Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, verse 16, Mary. ayat 16, Maria. And then she thought, oh, this is a sound which I used to hear always. Oh, Rabboni, she called. Mungkin dia pikir, oh ini suara yang saya udah sangat kenal. Langsung dia bilang, Rabuni. So you see, Kita lihat, Jesus Tuhan Yesus first appeared to her, pertama menampakkan diri kepadanya. but Tetapi she herself did not have faith. dia sendiri tidak memiliki iman bahwa Tuhan Yesus akan bangkit dari kematian. And her faith is so strong that she cannot even see Jesus in Jesus, but she saw him as a gardener. Ya demikian tiada berimannya sehingga meskipun matanya melihat Yesus, dia menyangka itu tukang kebun. Hallelujah. Haleluya. We need to know Kita that perlu we have to tahu see in faith. bahwa kita harus melihat dalam iman. Hallelujah. Haleluya. See, Jesus came to see her even before he go to the Father. Di sini Tuhan Yesus menemui Maria bahkan sebelum Tuhan Yesus menemui Bapa. That means what? Artinya She came so early, she was on the right at the time when Jesus resurrected dia datang in the demikian body. pagi
yang mana itu tepat waktu di mana Tuhan Yesus bangkit. Next thing, let's see about Salome and all her friends, the woman Mary and other people. Mark chapter 16, Kita akan melihat Salome dan teman-teman di Markus 16 verse 1 to 6. ayat 1 sampai 6. But we'll choose only a few words, okay? Hanya beberapa ayat kita akan lihat. 16:1. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint the body of unresurrected Jesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus, meminyaki jasad Yesus rencana mereka. They think what? Jesus will be stinking. After 3 days we are going, he will be stinking. So we have to buy the perfume. They have to buy all the things and come to anoint the body of Jesus. Mungkin mereka berpikir setelah beberapa hari meninggal, Tuhan Yesus pasti jasadnya telah ada baunya, jadi kita perlu meminyaki dengan rempah-rempah. So they brought everything on the first day of the week, verse 2. Jadi mereka membawa itu semua di hari pertama minggu itu. Ayat 2. And then what happens? They were talking, who will roll the stones for us? Dan kemudian mereka berbicara satu sama lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Verse 5. Ayat 5. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Verse 6. Ayat 6. It's very important. Please see this. Ya, sangat 6 and penting, 7. mohon diperhatikan. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan dia." He tells, Malaikat itu oh, you're mengatakan, looking for Jesus. "Oh, Anda semua cari Tuhan Yesus. He has risen. Dia udah bangkit." See the place where it's been laid. And you Lihat. come with perfume, everything. Ini tempat di mana ia tadinya dibaringkan. This is what happens. Ini yang terjadi. Some people are more religious, Ada orang-orang sangat agamawi more with reverence, dengan penuh hormat, but tetapi don't have faith tidak punya iman and don't believe what Jesus spoke. dan tidak percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. The very base of Christianity is the resurrection. Dasar yang paling penting dari kekristenan adalah kebangkitan Tuhan Yesus. But Jesus already taught, but they did not believe. Meskipun Tuhan Yesus sudah mengajarnya, tetapi sekarang kita lihat setelah kejadian mereka tidak percaya. Now more verse, let's see what is happening. Nah, Verse berikutnya 7. kita lihat ayat 7. And the angel told, go and tell his disciples, and he tells also name, Peter. Go and tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will meet him, just as he told you. 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. So here we see, Jadi di sini kita lihat, the angel clearly give instruction, as Jesus has already told, he'll go to Galilee. You go and meet there and tell Peter especially. ya, jadi malaikatnya bilang, kan Tuhan Yesus sudah bilang dia mau ke Galilea. Cepetan kamu ke sana bilang Petrus bahwa Tuhan Yesus akan ke sana. But verse 8, Tapi ayat 8, trembling, the woman went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they are afraid. lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab getar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. They feared so much, they trembled so much. The angel told them, go and tell Peter. They did not tell anybody because they are worried, they are scared, they don't have faith.
Mereka sangat ketakutan sampai meskipun malaikat suruh pergi untuk mengatakan kepada Petrus, boro-boro pergi, mereka tidak kemana-mana, mereka ketakutan, diam ketakutan. Luke 24 and verse 11. Lukas 24 ayat 11. And now you see the disciples, because they are worried and scared, and they are hiding and sitting in one place, gathered together in one place. Nah, kita lihat nanti di sini para murid karena ketakutan mereka berkumpul di satu tempat. Verse 11. Ayat 11. But they did not believe the woman because their words seemed to be them like nonsense or like tales, like stories. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. See, Jesus already told, I will resurrect. Tuhan Yesus sudah mengatakan aku akan bangkit. And they come and told, we saw the angel, we saw this thing and everything. Dan mereka They told, datang dan bilang telah melihat malaikat dan ini dan itu. their ill faith is so strong, they cannot believe their own friends, their own people. Tetapi para murid ini sangat tidak percayanya sampai meskipun berita ini datang dari teman mereka sendiri, mereka tetap tidak percaya. Same thing is happening now also. Banyak hal yang sama terjadi seperti sekarang When you ini see the juga. healing videos, Saat melihat video kesembuhan or when you ilahi see the real healing also, atau kesembuhan yang sebenarnya bukan People video tapi tell langsung, what? orang bilang apa? oh, it's all stage managed. Oh, itu udah diatur di panggung. And the video is edited. Dan video itu This udah is all diedit. lies. Ini They're semua simply telling. bohong. Jesus told, it's not the pastors, even the believers can heal. Tuhan Yesus padahal mengatakan bukan hanya pendeta atau pastor, tapi bahkan Tuhan Yesus mengatakan orang percaya bisa menyembuhkan oleh kuasa Tuhan. His own disciples cannot believe that Jesus is resurrected. Muridnya sendiri tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Okay, let's see about Thomas next. Yang berikut kita lihat mengenai Thomas. John chapter 20, Yohanes 20 21 onwards. ayat 21 dan seterusnya. Again Jesus said, peace be unto you, as the Father has sent, I am sending you. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Now let's go to verse 25. Ayat 25. So this is when Jesus came there and Thomas wasn't there. Ini saat Tuhan Yesus datang dan Thomas tidak ada. Verse 25. So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the nails marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into the side, I will never believe. See, he's Maka so kata strong. murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. His own friends, disciples told, see, earlier, when the woman came and told, these disciples didn't believe. Ya, pertama waktu para wanita cerita ke para murid nggak percaya. But now, Nah sekarang, Jesus himself came and met them, but Thomas wasn't there. ya waktu Tuhan Yesus datang dan ketemu para murid, Thomas lagi tidak ada. But now, when Thomas was there, Nah sekarang begitu Thomas datang, and they told Thomas, hey, we saw Jesus, he came there and met us and all those things. para murid bilang, oh iya kita udah ketemu Tuhan Yesus. But what did he tell? Tapi Thomas bilang apa? Whatever you tell, I don't want to believe, I don't believe unless I put my finger and hand. Kamu ngomong apapun aku nggak percaya kecuali aku mencucukkan tanganku ke lubang paku. Sometimes this is what people tell. Inilah yang kadang-kadang orang katakan. First let me get healed. Pertama then I saya will sembuh dulu, believe. baru saya percaya. Unless you believe, you will not get healing. Ya kecuali kamu percaya, kamu nggak bisa sembuh. Harus percaya dulu baru sembuh, bukan harus sembuh dulu baru percaya. Jesus said what? Tuhan Yesus mengatakan apa? As per your faith it shall be done. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi pertama harus ada iman dulu. But after healing, you have faith. How is it? Tapi orang maunya setelah sembuh baru mau beriman. Gimana itu?
So you need to have faith. You believe on Jesus, He shall surely heal you according to your faith. Jadi pertama punya iman dulu, percaya dulu, dan Tuhan Yesus akan menyembuhkan sesuai dengan imanmu. Now let's go to verse 27. Ayat 27. Actually, verse 26, if you see, a week after Jesus appeared again, Jesus came there when they are all gathered together with Thomas. Ya, sebenarnya ini di ayat 26, seminggu setelah Tuhan Yesus menampakkan diri. Verse 27. Ayat 27. Then He said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. See, Lihatlah, Jesus, Tuhan Yesus another time come exclusively for Thomas, and He tells, put your finger, put your hand and check up, and don't be doubting. ya datang lagi mungkin secara khusus buat Thomas. Dia kata udah dicucuk nih, cucukkan jarimu coba dan percayalah dan jangan ragu-ragu. If you don't believe, Kalau kita tidak percaya, yeah, Jesus is rebuking. Tuhan Yesus akan menengking, He rebuked dia Thomas. menghardik. Don't be undoubting, don't be doubting, Jangan ragu, don't be without faith. jangan tanpa iman. This is what is happening today. Inilah apa yang terjadi saat Many saat people ini. don't have faith. Banyak orang tidak memiliki iman. Okay, let's go to the next set of people, Kita lihat next set of believers. rombongan orang berikutnya. Let's turn to Luke 24, verse 13 to 37. Lukas 24. This story, you know, the Emmaus disciples, they're going to the Emmaus, the village. Ini kisah tentang dua orang murid Yesus yang sedang menuju Emmaus. And what they are doing? Apa yang mereka lakukan? They are pitying so much about Jesus and talking, oh, Jesus died, crucified, He did all good things, but these people don't know. They're talking all the things, pitying Jesus. Ya, mereka sedang mengasihani Tuhan Yesus dalam pembicaraan mereka. Kesian Yesus ini itu, dia ditangkap, disalib, dan mungkin mereka ngomong seperti itu. But what happened? Tapi apa yang terjadi? Verse 24. Ayat 24. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the woman had said, but they did not see Jesus. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Say, they do not have the faith, but they're telling, oh yes, just like Jesus told, it has happened. Our people, our women have gone and see there. Instead of telling with faith, it has happened, and they're pitying still Jesus. Ya, jadi dia mengatakan ya memang kejadian Tuhan Yesus seperti dikatakan memang udah meninggal, udah pergi meninggal. Verse Tapi 25. para murid perempuan datang ke sana tapi tidak mendapati dia. Ayat 25. He said to them, how foolish you are, and how slow to believe all the prophets that have spoken. Lalu ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. So Jesus started explaining not only what prophets spoke, He started explaining about what He was talking and about Himself. Jadi Tuhan Yesus mulai mengatakan bukan hanya tentang nubuatan para nabi, tetapi tentang dirinya. Now what is happening? Dan apa yang Still they terjadi? don't believe Him. Mereka kan masih belum percaya kepadanya. And verse 29, Ayat 29. they asked Him strongly, stay with us, for it's already evening, the day almost over. So He went and stayed with them. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. You see, Kita lihat, they don't believe Jesus. mereka tidak percaya Yesus. Jesus already rebuked them, you foolish people, you don't believe that what prophets have spoken and everything He talks, but still their eyes are not open. Tuhan Yesus sudah menghardik mereka. Kenapa mereka tidak percaya pada nubuatan para nabi? He Himself, Tapi tetap mereka tidak percaya. He explains about Himself also.
But still they don't believe. Tuhan Yesus juga sudah menjelaskan tentang dirinya, tapi tetap mereka belum percaya. Now they bring him to have dinner with him. Nah sekarang mereka membawa Tuhan Yesus untuk makan malam bersama mereka. And then he took the bread Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti and he break the bread dan Verse 30. memecah-pecahkannya and gave it to them. 30 dan memberikannya kepada mereka. Verse 31. Ayat 31. Then their eyes were opened and they recognized him and he disappeared from their sight. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Now what happened? Kemudian apa yang terjadi? After Jesus appeared and after they had the dinner, Setelah Tuhan Yesus bersama-sama makan malam, they come to the disciples and speak to them. dan setelah kejadian Tuhan Yesus menampakkan diri dan menghilang, mereka orang dua ini datang kepada murid-murid dan mengatakan kepada mereka. Same chapter, Luke 24 and verse 36. Lukas 24 ayat 36. While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace be with you." Verse 37. They were startled and frightened, thinking that he was a ghost. Dan setelah mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. So you see, these people, Jadi kita lihat orang-orang ini. already the woman came and told they don't believe. Para wanita datang dan mengatakan mereka tidak percaya. And now, these two disciples come and tell, even they don't believe. Dan dua murid yang menuju Emmaus ini mengatakan tetap juga mereka belum percaya. And here we see, Dan di sini kita Jesus lihat himself come and stand there, Tuhan Yesus tiba-tiba datang di tengah mereka berdiri. but still they don't believe. Tapi mereka tidak percaya dan menyangka bahwa itu And what? hantu. They thought it's a ghost. Bukannya Tuhan, tapi hantu, pikir mereka. This is what is happening today. Inilah apa yang juga terjadi saat-saat ini. Because many times our ill faith is so strong, Karena banyak kali orang sangat tidak berimannya, even what we don't believe Jesus, and we do talk even against those pastors, those Bible verse and whatever they use, telling what? To prove that we don't have no faith. We don't have faith. ya banyak orang-orang yang malah mengatakan bahwa pendeta-pendeta yang melakukan hal-hal mujizat dari Tuhan atau apa sebagai sesuatu yang bohong, itu karena ketidakadaimanan dari orang-orang yang melakukan ini. So we see, Nah sekarang kita lihat let's go to verse 41. ayat 41. And while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, "Do you have anything to eat?" So Jesus now want to go one step more because they think that he's a ghost. So he want to prove something more. He asked them whether you have anything to eat. Ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Tuhan Yesus satu langkah lebih maju untuk membuktikan bahwa kalau hantu kan nggak bisa makan. Jadi dia ingin membuktikan dia bukan hantu. So you know what? They Sehingga gave fish, mereka memberi ikan, not the bread, not the meat. bukan roti. Why? Kenapa? Because if it's fish, Karena kalau ikan, if man means remove the thorn, remove the bone, if it's spirit, will swallow everything. ya kalau manusia kan dia nggak akan telan sama dengan tulang-tulangnya. Jadi Verse, kalau manusia pasti tulangnya ditinggalin. verse 43, he took and ate it. 43. And then what did he tell? Ia Verse mengambilnya 45. dan memakannya di depan mata mereka. Ayat 35. Then he 45. opened their minds and they Lalu could ia understand the scriptures. 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. So this is what is happening. Inilah apa yang terjadi. So many, Jesus spoke the Bible words actually. Before that, Sebenarnya if you Tuhan see. Yesus sebelum itu sudah bicarakan banyak sekali ayat Alkitab, But they cannot believe. tetapi mereka tidak percaya. Today the same thing is happening. Nah inilah yang banyak sekali terjadi saat ini di dunia.
Let God open your minds. Kiranya Tuhan membuka pikiran. Hallelujah. Haleluya. Okay, let's see one more Satu lagi kita lihat in Matthew 28 and verse 17. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. They already worship, but doubt. ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Padahal udah ada yang menyembah, tapi ada beberapa yang ragu-ragu. This is what is happening. They see Jesus, they come to church, they worship, but they don't believe. Nah, ini yang terjadi. Mereka orang-orang saat ini datang ke gereja memuji menyembah Yesus, tapi tetap ada bagian di mana mereka tetap tidak percaya, tidak beriman. Buy the good Bible, Beli Alkitab yang bagus, very glossy Bible cover, yang everything. bersinar-sinar, But- mengkilap kulitnya, But don't believe what is written there. tapi tidak, kulit Bible-nya mengkilap bagian cover luarnya, tetapi tidak percaya isinya. So let's compile this now. Jadi mari kita Let's understand that. mengerti semua ini. Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, for those who believe, everything is possible. untuk mereka yang percaya tidak ada yang mustahil. Here Di sini we see some of the things. kita lihat beberapa hal. Mary, Maria, even though meskipun Jesus told everything, Tuhan telah she saw mengatakan Jesus, but she cannot segalanya, Jesus. dia melihat Tuhan Yesus tapi ia tidak mengenalnya. Jesus appeared to him. Tuhan Yesus menampakkan diri padanya. Many times we see the Bible, but read, but cannot believe. Yaitu sama juga dengan orang yang udah baca Alkitab, lihat ayatnya di Alkitab tapi masih nggak percaya. Some people, like Thomas, want to be proved first. Let me get healing, let me get the money, let me get the blessing, then I will believe. Ya banyak orang juga seperti Thomas, mau bukti dulu baru percaya. Wah, kalau saya terima ini duit, ini berkat ini baru saya percaya. Kalau saya sembuh baru saya percaya. Kalau saya baru percaya. So we see Mary Magdalene, Kita lihat Maria you Magdalena. love and be earnest, Jesus will come to you. Ya, dia mengasihi Yesus dan sangat setia. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Jadi kita juga harus percaya, mengasihi Yesus dan setia. Thomas didn't believe, Thomas tidak percaya, but still tapi Jesus came to prove him. Tuhan Yesus datang untuk membuktikan diri kepadanya. The Emmaus disciples didn't believe him, but he opened their eyes. Orang Emmaus tidak percaya, tapi Tuhan Yesus membuka mata mereka. These other disciples, when they came and told Jesus himself stood like, and they thought he's a ghost, and he opened their mind. Ya, para murid juga. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka pikir itu hantu, tapi kemudian Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Hallelujah. Haleluya. May God open your eyes, open your Kiranya mind, Tuhan membuka matamu, pikiranmu, so that you can have the faith sehingga engkau bisa memiliki to iman the impossible things. untuk hal-hal yang mustahil. Because Karena not you, bukan engkau, it's Jesus who will be with you and do it. Tuhan Yesus yang besertamu lah yang akan melakukannya. Shall we pray that God Mari give you kita that faith? berdoa supaya Tuhan memberi iman. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, we Yesus. pray for each and everyone who are watching here, Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang bersama kami beribadah hari ini. and whoever here, Lord, we commit them into your Dan hands. siapapun di sini, Tuhan, kami serahkan dalam tangan. We rebuke every powers of darkness, Kuasa-kuasa kegelapan kami every tengking, ill faith, ketiadaan iman kami tengking, everything which is closing their eyes. apapun yang menutup closing mata their mereka, mind. menutup pikiran mereka. We break everything, we rebuke in the Kami name of hancurkan demi Jesus. nama Tuhan Yesus. Let them have the faith Biarlah mereka memiliki iman that Jesus will help them, bahwa Tuhan Yesus akan menolong that Jesus is mereka, resurrected, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, and that Jesus can do anything, dan bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan and segalanya. everything shall be done according to their faith. Dan semuanya terjadi sesuai dengan iman mereka. So Lord, we pray that Jadi Tuhan, kami you berdoa, increase their faith bangkitkan iman mereka so that they can do even the impossible things. sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Even in Mark 16 we see Bahkan di Markus 16 kita lihat they can heal, they can deliver, Orang because percaya. you all shall do inside from inside. bisa menyembuhkan dan bisa melepaskan karena ada Yesus di dalamnya. We believe Kami percaya that Jesus, bahwa Tuhan the Yesus, Father, Bapa and the Holy dan Spirit Roh Kudus, are inside our body, ada di because dalam tubuh we are the kita. temple of the Holy Karena Spirit. kita adalah bait suci Roh Kudus. We commit into your hands everyone. Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. Empower them, Perlengkapi mereka. use them,
Pakai mereka, answer them, jawablah mereka, transform them, Father, transformasikan mereka, and use them in the name of dan pakai Jesus. mereka demi nama Tuhan Yesus. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, sebentar kami mau memberikan persembahan, we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin.
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat let the Abraham, blessings of Isaac, berkat Ishak, let the blessings of Israel berkat reach Israel into every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan and make you memberkatimu to be a channel of dan blessing. membuatmu menjadi saluran berkat. Let the love of the Father, Kiranya kasih dari Allah Bapa the kita, grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus which in every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin. God bless you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan saudara-saudara. It's available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.